ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଆଣିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବନେଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ରେସିପିଟା ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରେସିପିଟା କ'ଣ? କିଛି ଚିକେନ୍ ନେଇଛି, ଚିକେନ୍ ରସା ବନେଇବା ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ତାପରେ କିଛି ରସୁଣ ଛେଚିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଦହି ନେଇଛି, ଦହିକୁ ବି ଚିକେନ ସହିତ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ ମସଲା 1 ଚାମଚ ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି 1 ଚାମଚ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଳେଇକି ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ନେଇଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ନେଇଛି। କଡ଼େଇଟାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇବା। ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇବା। এই ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରେସିପିଟା ବନେଇବା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି କିଛି କାଜୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ଟିକେ ରାଗ ପାଇଁକି, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଟମାଟର ଦେଇଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକିରି 2 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝେଇ ନେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଯେତିକି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଛେ ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ସିଝିଯିବ, ଆଉ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ସରିବନି। ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାଣି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସିଝିଗଲାଣି। ଟମାଟର ହାଲକାରେ ସିଝିଛି, ଅଳ୍ପ ସିଝିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟମାଟର ବହୁତ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଟମାଟରକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝେଇବା। ଟମାଟର ଚୋପାଟା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ରେସିପିଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପାଣି ବି ବଳିକି ଅଛି। ଏ ପାଣି ଦେହରେ ଆମେ ଟମାଟରକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝେଇଦେବା। ତ ଏଠି ଟମାଟରକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଚାହିଁଲେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ, ଏମିତି ଖାଲିରେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆରାମସେ ଆଉ ଟମାଟର ଯାହା ଥିବ ସିଝିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଟମାଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଟମାଟର ଫାଟି ବି ଗଲାଣି, ଆଉ ଫାଟିକି ଚୋପା ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଟମାଟରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଅଛି, ଏ ପାଣିଟାକୁ କେବେ ଫୋପାଡ଼ିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଧରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଅଛି। ସେ ପାଣିଟାକୁ କାଢ଼ିକି ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେହରେ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇ ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛି। ଚିନି ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି କିଛି ପିଆଜକୁ ଚିନି ଯେତେବେଳେ ନାଲି ନାଲି ହେଇ ଫେଣ ଫେଣ ହେଇ ଉପରକୁ ଆସିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜଟା ଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଚିନି ଦେହରେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପୁରା ନାଲି ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଚିକେନ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ଦେବେନି, ବାସ୍ ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଚିକେନ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ କଷିବେ, ନା ଲୁଣ ଦେବେ ନା ହଳଦୀ ଦେବେ। ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ନିଜର ପାଣି ଅଂଶଟା ଅଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପାଣି ପୁରା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆହୁରି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ରଖିଥିଲେ ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଟି ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ସବୁଯାକ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ବାଦାମ, କାଜୁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆମେ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଚିକଣିକି ବାଟି ନେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟମାଟର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ସିଝେଇଥିଲେ ସେ ଟମାଟର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଟମାଟରକୁ ମିଶାଇକି ବାଟି ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଖାଲିରେ ବି ବାଟି ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ସବୁଯାକ ଟମାଟର ଗୋଟେ ସବଜି ବାଲା ଚପରରେ ଆକୁ କାଟି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମସଲା ବଟା ଜାର୍ରେ ବାଟି ପାରିବେ, କିମ୍ବା ମସଲା ଦେହରେ ଟମାଟରକୁ ଦେଇକି ବି ବାଟି ପାରିବେ।
तो मुझे सब्जी चपरे या भल भाव एमती काटि नौची। तो सांग मैंने ए टाइप रो बहुत सारा रेसिपी चैनल नहीं कि आसी आउ डेली डेली किछि किछि नुआ रेसिपी नहीं कि आसुची जोटा कि आपन को कोठी के देखिया को मिलबनी। तो देखंतु सांग मैंने ता भितरे आमे मसला टमाटो रेडी करिया भितरे चिकन पूरा पानी सरी जाइए चिकेन रू तेल ये जो चिकेन रे जो फैट थिला चर्बी थिला आउ जहाँ भी आमे तेल यूज करथिले सब तेल बाहरी आसिलानी चिकेन रू पानी सरी गलानी। तो आमे जो मसलाटा बाटी थिले एठी से मसलाटा दे दबा जेहेतु मसला सीझी जाइए तो मसलार आउ तेल रे भाजबार किसी आवश्यक ही नहीं। तो आमे ये चिकेन उपर ए मसलाटा देदेबा सांग मैंने यार ये चिकेन रो मसला दे सारा परे आमे अल्प टिके पानी दबा। आउ मु आपण मानकु सबुबेले कहिची जेतेबेले भी सांग माने पानी दउचंदी गरम पानी रो व्यवहार करिवे ठंडा पानी बिल्कुल व्यवहार करिवेनी। तो ये देखो मु गरम पानी ही व्यवहार करिची किछि पानी दे सारा परे ए जे टमाटर जो आमे सब्जी चपरे काटी थिले तो एठी दे दउची टमाटर दे देकी भल भाबरे याकू गोळेई नबा। सांग मैंने देखंतु टमाटर दे सारा फिर आउ टिके अल्प पानी देची जोटा कि से उषुम पानी रो व्यवहार करची। टमाटर पर तापर जीरा गुंड अध चामच धनिया गुंड अध चामच देची देकी आमे भल भाबरे याकू गोळेई नबा गोळेई के किछि समय घोड़े दबा। मसला सहित चिकेन टिके सीझी गले आहुरी बढ़िया लगिबो। तापर गोटे सुखिला मसला बनेबा तापे मु नेची कड़ाई गोटे नेची गुजराती दालचीनी लवंग अलैच आउ जायत्री तापर नहीं किसी तेजपत्र आउ किसी भूषंग पत्र ए मसलाटा आपण बनैकी स्टोर करी रखिपारे। आपण कौथे भी डालमा हो भेज हो नॉन भेज हो कौथे भी ए मसला पकई पारे। ए मसला पकईले सबूर स्वाद ये बढ़ेदेव। तो देखो पूरा गैस फ्लेम लो करेंगे आउ ये मसलाटा को गरम रे केवल भाजबे बिल्कुल कड़ा भाजबेनी ना कलर चेंज हवा को देवेनी। तापर ए मसला ए सब जिनस को काढ़ी देबे ठंडा कर रखिदेवे ठंडा हो सारा पर आकु गुंड करेंगे। देखो ठंडा हो सारा पर मु गुंड करी भल भाव गुंड करेंगे खंड खंड कर रखिए जहाँफल जितेबाला आप तरकारी पकेबे ता स्वादटा बढ़ेदेव आ तरकारी रे गुंडटा फिटिबो। तापर देखंतु आमे चिकेन को जो घोड़े देथिले पानी देकरी तापर एठी चिकेन रो बास्ना भी चेंज हो गलानी। तापर एठी आमे आलू दबा आलू को बेसी बड़ काटिबेनी जेहेतु एठी अधारु बेसी चिकेन सिझी जाइछि। तो एठी आलू दे सारा परे आमे हळदी आउ स्वाद हिसाब रे लुण दबा स्वाद हिसाब रे लुण हळदी देकी एठी भल भाव रे गोळेई नबा। तापर कोन करिबा तापर एठी ताको घोड़े दबा किंतु भल से गोळेई नेबे जेमति लुणटा मिसि जिवो। आमे लुण हलदी दे नथिले तो ये घोड़े सारा पर देखु 4-5 मिनट आमे घोड़े देथिलु गैस रो फ्लेम मीडियम करिकी लो टू मीडियम करिकी एठी देखंतु चिकेन केते बढ़िया से सिझी गलानी आ बास्ना तो पूरा महकिलानी। सांग माने आलू तो आहुरी बढ़िया से सिझी जाइछि देखंतु आलू केते बढ़िया से सिझी जाइछि। तो सांग माने एठी देखंतु आलू चिकेन सिझा सरलानी तापर एठी आमे आ कोन ऐड करिबा एठी आमे से मसला गुंड जो बनै थिले से मसला को एठी पकई दबा। मसला को पकई सारा पर गैस को बंद कर देबे बांफटा जेंति बाहर को न बाहरे थालीटा घोड़े देबे। तो ये घोड़े 10 मिनट छाड़ देबे तापर आपन चिकेन तरकारी रेडी एकदम खाइबा पई की। तो सांग माने आज ये रेसिपी आपण मानको केमते लागिला मते कमेंट बॉक्स रे लेखिया को जमारू भूलिबेनी। तो आज पई सांग माने एतिकी रहुची पुणी देखाब नुआ एक रेसिपी सहित ए समय ए चैनल रे किछि नुआ आपण मानक पई। तो सांग माने एठी देखंतु चिकेन तो आमर रेडी हो गलानी आपण एठी मु किछि धनिया पत्र ऐड करछि आपण चाहिले धनिया पत्र कड़ाई रे भी ऐड कर परिबे। सांग माने आज पई एतिकी जय जगन्नाथ।